नमस्कार दर्शक महोदय आज ये भिडियो माध्यम आप समस्त किसी कहवाक चाहूँगी ये किसी दिन है आम ओडिया फिल्म सनातनी कर्म ही धर्म को लेकिन जो दुई धर्म मध्य बद सृष्टि होती से बद कौन सृष्टि होती सत कि मिछ से विषय कहवाक जाऊँगी पर्यटन शेष पर्यटन भिडियो को देखो कहीं भिडियो माध्यम एमती किसी प्रूफ मु पेश करने जाऊँगी जोटा को देखले आप निजे जापारे कि लोक मैंने कहीं ख्रीस्टियान धर्म मध्य को कन्वर्ट होकर जाऊँगी आउ से टंका पैसा प्रलोभन चाउल बस्तार किसी भूमिका अच्छी कि ना से समस्त विधान जापारे तो तपी भाई कहबी भिडियो को निहत भाव देखो बेकार बेकार मंतव्य देवा पूर्व भावी चिंती दिंतु चलते भिडियो को आरंभ कर शेष पर्यटन देखिए। आज्ञा मो ना हूँ नरोत्तम भई पाटणिया ग्रामवासी हरिजन साहिर सभापति। आज्ञा आदि काली आम गाँव गोटे अष्टप्रहरी चलती नाम यज्ञ चलती आमको बहुत फिलिंग चलती आम काली सब काली हूँ पुण्यावती इच्छा था आमको कहीं डाकिले आम जो गलु आमको कहले तुम खाई पार नहीं तुम बाहर को जीव आम लोक खाई सारा तुम नहीं खाइब कौन फिलिंग चलती जातीय फिलिंग चलती आम महिला मैंने कलश उड़े पारे ताक महिला मैंने कलश उड़ेले आमको कहले तुम कलश उड़े पार ना मंदिर को प्रवेश तुम निषेध आम कहलु कहीं प्रवेश निषेध ना ना आम गोटे जातीय फिलिंग चलती मुझे किए से फिलिंग करती कहवा भर आमको से टोटाल आउट करदे टोटाल आमको मंदिर भर तो आम मंदिर पाखक गलु गलापर खाली पुनिया होता पुनिया आम प्रशासन एकर गलापर से कहले आमको उठेदेले कहले तुम आग उठी जाओ आम लोक खाई सारा तुम जा प्रसाद सेवन कर आज्ञा आम सरगे प्रांगण ग्राम देवती भावग्राही प्रधान रमाकांत प्रधान ब्रह्मानंद जेना बाबाजी साहू दासरथी साहू ना आसंता वर्ष होता से वर्ष ना से वर्ष एमती विशृंखला होता से कहते आम बुझू ए वर्ष भी से बुझिले नहीं ताक मन से करें भी चांदा फांदा सब देचु आमको सीटे टोटाल आउट तमें हरिजन लोक टोटाल आसो ना चंदन आम मुंडे दबार नहीं आम काली प्रसाद सेवन करा गलु आमको आम जस्ट बसचु खाया आम कहले पचर उठी जाओ आम भी उठिक आसलु घरे उपवास रही आम महिला मैंने भी रही एवं चाहूँ आर गोटे समाधान आमर ये हारानी 20-30 परिवार जदि ना आम दरकार पड़े मोहन माझी कटिक जीवु माननीय मुख्यमंत्री के कथा जनइबू दरकार पड़े आम प्रधानमंत्री कटिक जीवु आईन आश्रय आमको आमको बासन तो कहीं करा दउछि मो नाम ममता होई मो पाटणिया ग्रामवासी सभ्य अटे आम पाटणिया रे जो विश्वशांति महायज्ञ 3 दिन धरी चलुची आमे जेतु हरिजन अछु बोली हमको बाछंद करिके आमे 3 दिन होला मां को माने जाई पारो नहीं सेठी माने टिके प्रसाद सेवन भी हम पिल्ला माने के हम परिवार भी केही आमे ये कर पानी मो ना अशोक कुमार भई ग्राम पाटणिया पोस्ट पलसा आमर अभियोग है एक जे 3 दिन है यज्ञ आरंभ चलती माँ सरस्वती पीठ में कि
କିନ୍ତୁ ହରିଜନ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଦିଆହେଉଛି ବୁଝିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ ବୁଝିଲେ। ସେମାନେ କୌଣସି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତା ଭିତରୁ ଯିବେନି, ସେ 1000 ନିୟମ, ଯାହାଫଳରେ ହରିଜନ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଛଟପଟ ହେଇ ମରୁଛନ୍ତି। କାଲି ଗୋଟେ ଗଲା ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି, ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ କିନ୍ତୁ ହରିଜନ ମାନେ ଟୋଟାଲ କିଛି ପାଇବା ମହା ମୁସ୍କିଲ। ସେମାନେ ଖାଲି ଭୋକ ଉପାସରେ ଦିନ ସାରା କାଳତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଇଏ ହେଲା ଯେମିତି ଆମର ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ମାନ ସମ୍ମାନ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଯେମିତି ଆମେ ପାଇଛୁ ସେଟା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଏଇଟା ଭଲ ହେବ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭୋଇ ଆମେ ସେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ବାଲ୍ଟିଏ ବାଲ୍ଟିଏ ଭୋଇକି ନଉଁଠି ଆମକୁ ଦେଖେଇକିରି କହୁନ୍ତି ସେ ହୁସିଲା ଭଳିଆ କହୁନ୍ତି ଏମିତି ଚାହିଁଥବ ଆମେ ଖାଉଥିବୁ। କାହିଁକି ନାଁଟା କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା ତମେ ଚାହିଁଥବ ଆମେ ଖାଉଥିବୁ ଜାଣିଲ। ଏଇଆ କହିଲେ ମୁଁ ସବୁ କ'ଣ କଲି ମୁଁ ସେ ବୁଢ଼ୀର ପାପାଇ ଦେଲି ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ବାଳ ଖାଇ ଚାଲୁଥିବ ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ସେ ଘରକୁ ଯାଇ ଥୋଇକିରି ଆସିକିରି ବାଦେଇ ଦେଲି ମୋ ପୁଅକୁ ମୋତେ ଜଗତ ଲୋକ ସବୁ ଥିଲେ ପାଟି କଲା ପୁଣି ସେ ସବୁଠୁ ନଉଟିକିରି ଗଲା ଇଠି ଆସିକି ସେଇଟା ବାଡ଼େଇ ନେଇଗଲା ଆମକୁ ଦେଖିଲା ପୁଣି 10 ହାତ ଦେବୁ ଜାଣିଲ। ଆର ବର୍ଷ ତ ଏମିତି କଥା ଆଉ ଆର ବର୍ଷ ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି କରୁଛି ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଆଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଣେଇଥିଲେ ସିଏ କିଛି ବୁଝିଲାନି ନା ଆମ ଧନର କଇଁ ଆଙ୍କୁଠି ସାଙ୍କୁଠି କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇକିରି କୁଣ୍ଡେଇକି ତାଗିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସିଏ ଆଉ କେହି ଡକାଡକି ନାହିଁ ନା ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାନପ୍ରିୟା ଭୋଇ ଆଉ ମା ସିଂହ ବାହିନୀର ମେମ୍ବର ଆଉ ଆମର ଏଇଠି ମା ସରଦେଇ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ା ହେଲା ଦିନଠାରୁ ମାନେ ଆଗରୁ ବରଗଛ ଥିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାସ୍ତାରେ ସିଏ ବି ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ଥିଲା ଆମେ ବି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ହେଲା ବେଳକୁ ଆମ ପୁଅ ଘରିକା ସବୁ ଗଲେ ଇଟା ଧୋଇଲେ ସିମେଣ୍ଟ ଭେଟିଲେ ସବୁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ବାଉରି ହେଲେନି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଉରି ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି। ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମକୁ କଳସ ଯାତ୍ରା ଡାକିଲେନି ଆପଣ ବି ଏବେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ ଯଦି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍କି ବି ଟିକେ ଆଲାଉ ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଗେଟ୍ ଧରିକି ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଯାଇପାରିବେ ଏଇ 2023 ଠାରୁ ଆଗରୁ ଏମିତି ଭଲ ଚାଲିଥିଲା ପୁଣି ଏ ଯୋଉ 2000 ଯୋଉ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ ସବୁଆଡ଼କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଅନେଇକି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବାହାର ଲୋକ ନକାଲି ଖାଇକିରି ଗଲେ ହଁ ଚାନ୍ଦା ଧାନ ଚାଉଳ କହିବେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇବ ଆସନ୍ତି ବଢ଼ିଆକୁ ଆଉ ଚାଉଳ କିଲେ ନେଖା ଦିଅ ଘର ପିଛା ଚାଉଳ କିଲେ ନେଖା ଦେବେ ଯଦି 500 କହିଲା 2000 କରିଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ 5000 ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିବେ 500 ହଉ 100 ଚାଲିଥିଲା ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିବେ ବାଉରି କଟରାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆଉ ତାଙ୍କ ଜାତି ସିଏ ଯିବେ ସବୁ ଆପଣ ଆମେ ଖାଲି ଯିବୁ ରୋଡ଼ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ ରୋଡ଼ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ ନ୍ୟାୟ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଆମେ ଯେମିତି ସବୁ ଜାତି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଯାଇପାରିବେ ସମାଜ